Sarap pala magbeya guys, gets ko ng sniper. Pinipik lang pala yung pre. Oo nga, yun nga sinasabi ko. Ginaganon lang pala yung kakontray mo. Nagaling ko pre. Wala rin yan, piso. Uy pre, may lance. Tapos yan pre. Piso, yung pre. Kill! Patay ito! Good trade. Grabe! Oh, pana. Boom. Uy pre. Ano yan? Piniglaro. Uy. Ano yan pre? Pag ikaw gold lane dyan pre ah. Cleaneran mo ako kanina pre. Dalawang minion oh. Hindi ron. So minion lang inyo. Dalawa yun, dalawa nawala. Grabe yung pani. May kipagsabahin to yo. May kampi ako dito yo. Pinatay ko ya. Sniper nga. Boom. Sayang pre. Gets ko na to, gets ko na to. Uy, tumalong ka pa. Tapol dad. Tapol lang mo ka. Marakit ako ya. Bad trip. Uy, ito papatayin ako. Ito, picture. Picture. Yan. ML to, hindi picturean. Wala ka palang retry ah. Tingin oh. Tara dad, bomba ko dad. Izaki. Bong! Izaki. Pre! Kelra! Hirap. Kelra! Tapol oh. Pwede dad! Wala ko bomba dad! Yeah! Landash! Ah, sorry! Oh. Ito. Blue. Patayin, patayin! No. Predicted. Ay, grabe yung bilis tamakbo. Gobe! Yeah, ba't yung sniper mo yung mga kulangot niya? Sniper yung mga kulangot siya eh. Oh. Grabe! Ba't ganun? Ay na tumama niya! Oh. Galing mo magpani, pasikat. Dad, may racket ako, Dad! Ayun na, binawan pa na. Sana oh. Sukit to. Yeah! Aroy. Uy. May racket ako, ya! Low na ako ya. Nga pana. Pana oh. Boy pa ako. Uy, boy pa yun. Grabe mag-snipe! Ano yun? Ten seconds, snipe! Wala, pinatay, reset. GG guys. Grabe mag-snipe, Kailero! Sarap pala magbeya, guys! Guys, sarap pala magbeya, guys eh. Sa mga nanonood guys. Thank you Super GG Karil.